Ya, kita mulai diskusinya ya. Yuk, silakan Mbak Kiki. Gimana? Elon? Ini yang record aku aja atau Kiki juga? Aku juga record, Salah jadi satu ada aja. janganlah backup. Oh, boleh deh. Okay, teman-teman, friends, now we going to discuss about informal and formal communications based to our module. Now I'm going explain about casual communication. So casual communication frequently used in daily activities or daily life, which relates to what kind of meeting we have, what kind of situation that we face, what kind of appearance that we wear, and what kind of language that we use. And informal meeting or casual meeting normally aims to build connection or sharing idea to one another. Jadi tujuannya itu lebih untuk membangun koneksi, sharing idea, atau membagi gagasan, atau hanya untuk sekedar percakapan atau ngobrol dengan lawan bicara. Nah, people normally have a casual meeting at the cafe, park, gym, traditional market, friend's house, etc. Jadi biasanya casual meeting itu dilakukan di tempat-tempat yang santai supaya suasananya itu lebih hangat, santai, dan bisa lebih akrab dengan lawan bicara. And they also normally wear casual appearance like t-shirt, jeans, sandals, and other stuff kind of it. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan pembicaraan kasual itu menggunakan pakaian-pakaian yang santai gitu. And so casual communication is basically used in an informal situation, like when we talk to our friends, our parents, our children, or anybody in a moment that never planned and prepared before. Jadi untuk casual communication itu biasanya tidak direncanakan atau tidak dipersiapkan sebelumnya. And people who have a casual communication use informal language to show intimacy, express personal feeling, and deliver personal message. Jadi biasanya dalam komunikasi casual itu menggunakan bahasa-bahasa yang informal untuk menciptakan keakraban dan kedekatan dengan lawan bicara. Gimana caranya lawan bicara itu bisa nyaman dan menerima pesan yang kita sampaikan gitu. Terus karakteristik ciri-ciri bahasa kasual atau casual communication karakteristik. Jadi yang pertama, first is penyingkatan atau shortening. Jadi shortening is shortening words by removing some letter from the original word. Jadi memendekkan kata. Biasanya kalau menggunakan komunikasi informal atau casual itu banyak kata-kata yang dipendekkan. Misalnya kayak do not itu jadi don't, does not jadi doesn't, would have jadi would have, will not jadi won't, dan semacamnya. Kemudian slang words atau kata-kata populer itu often used by people who want to be look cool, modern. So biasanya dipakai sama anak-anak muda biasanya. Contohnya itu salty, noob, bay, epic, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu abbreviations atau singkatan. Nah, itu contohnya seperti TBH atau to be honest, GIF, itu singkatan-singkatan yang biasa dipakai di bahasa-bahasa informal. IDK atau I don't know, OOTD, dan lain-lainnya. Terus klise atau cliches itu express or opinion that is overused and betrays a lack of original thought. Jadi kalimat-kalimat yang mungkin lebih ke tersirat gitu ya maknanya. Contohnya di sini di modul ada contoh only time will tell. Itu artinya kayak to become clear over time. Jadi kayak waktunya akan berbicara kayak gitu. Jadi nggak secara tersurat, lebih ke tersirat gitu maknanya.
Terus yang kelima itu colloquialisms. Pengertiannya linguistic style used for casual communication. Jadi mungkin kata-kata yang dipakai di bahasa sehari-hari gitu, kayak will, gonna, wanna, kayak gitu-gitu. Mungkin segitu aja penjelasan tentang informal language or casual communication. Selanjutnya disampaikan oleh siapa? Atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Is there any comments or question? Mungkin nambahin ini kali ya, contohnya Ki. Kalau yang apa tadi, colloquialism, contohnya mungkin yang kayak I understand itu apa sih, jadi I get it gitu ya kalau informalnya. Terus kayak no problem, informalnya itu no big deal. Terus relax, kalau bahasa sekarang kan chill gitu bilangnya. Yang kayak sorry, itu tadi yang mana ya, kalau yang pakai bahasa gaul tadi yang slang ya. Kalau yang tadi itu idiom, Mbak. Kalau yang Mbak Elon jelasin tuh. Kalau yang kolokvialisme, kalau yang Mbak Elon jelasin barusan itu penggunaan idiom. Oh iya. Yang no big deal atau gimana. Tapi kalau yang penggunaan kolokvialisme ini kayak bahasa apa ya? Kayak nyingkat kata gitu loh. Jadi biasanya kalau struktur kata di bahasa Inggris itu yang benar I want to eat gitu kan. Jadi ada sebelum kata kerja sama objeknya kan ada to-nya gitu ya, I want to eat gitu kan. Tapi kalau kolokvialisme jadi I wanna eat gitu. Itu kalau dari biasa percakapan di bahasa Inggris sih itu wajar gitu ya, karena itu masih bahasa kasual. Dan contohnya yang kayak itu sering digunakan kalau ngobrol kayak gitu. Berarti yang colloquialism tuh contohnya yang kayak kinda, shorter, ya kinda. Harusnya kan kind of gitu kan. Kinda gampang kan ngomongnya gitu. Mungkin yang lain ada yang menanggapi. Tanggapan teman-teman? Atau mau lanjut ke yang berikutnya? Lanjut aja lah, ya. Waktunya terbatas soalnya 15 menit. Oke. Selanjutnya Mas Fajar ya? Itu Kak Eligius. Oh, Kak Elio. Yang pentingnya percakapan dan pembicaraan kasual. Ya Kak Eligius, silakan Kak. Selamat sore. Ya, Kak Eligius. Udah aku. Oke, kita dengerin pemaparannya dari Kak Eligius. Silakan Kak. Oke. Baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi Kak Eli. Pagi ya. Ya. Oke, saya akan membacakan bagian C, pentingnya bahasa kasual. Okay, I will read the material part C from module page 1.6 about the importance of casual conversation and talk. As mentioned earlier and also delivered by our friend Kiki, that casual language can be used in casual conversation and talk. However, someone might not realize
in importance of casual conversation and talk. Casual conversation and talks can break the silence between listeners. Casual conversation and talks makes listeners feel comfortable in the intended context. In business meetings, casual conversation and talks make it easy to get a good relationship with the other person. During casual conversation and talks, someone might show a polite and enthusiastic attitude with his interlocutor. Also, someone can show their interest in a topic or someone else by listening to other people's view. Okay, thank you for your explanation. Mungkin bisa support ya. Kita dengarkan pemaparannya lagi. Silakan, Mas Fajar. Oh, sebelumnya suaraku kedengaran nggak? Ya, kedengar. Kedengar, Mas Fajar. Ini langsung bahasa Inggris ya? Boleh, boleh. Thank you for the opportunities. My name is Muhammad Fajar. We are from kelompok berapa kita? We are from group 2. I want to explain about topic that's used in casual conversation and talks. So there are some topics that's used for conversation and talks in casual. We can discuss about topic that often used or discussed by people, like the example of for the safe topic is that's about weather, hobbies. We can talk about pets, and we can talk about food and the others. So that's important. We can not discuss about topic that's about private, but there are some topic that may be not suitable for being discussed in this casual conversation and talks. These topics is not suitable for discuss in casual topic, like subjects with private. The example topic not suitable for discuss in casual topic. The example is about religion, which marriage status and the other. So we can choose
the topic that that's safe for discuss, not suitable in private topic. And as additional, not suitable to talk about controversial issues in this conversation, in this casual conversation. Controversial issues, that's example like marriage, religion, minority group, war, racist issue, and the other. And I will continue. My topic is about how to begin casual conversation and talks. This is how to begin. This is step that for beginning issues, good casual conversation and talks. First, we can choose the topic that's not. We can choose the topic that's not about private things or controversial issues. Second, we can give the question and we can give a open conversation in order to audience can talk. Third, please give the conversation that invites good ways. The fourth, we can have a positive behavior in responding the question. Fifth, let's enjoy the other people, include this conversation and give them a room for discussion too. And finally, we can balancing with question and response. Atau mungkin ini harus ada contohnya ya, Mas? Atau gimana? Atau contoh harus, Mas. Tapi kalau ada contohnya sih boleh. Tapi kalau nanti dicari ya. Belum ada sih nggak apa-apa. That's all about our presentation and maybe continue by my friends. Oke, thank you. Berikutnya contoh situasinya kali ya, Mas. Gimana? Oh iya. Contoh situasinya kalau seperti di modul kan ada yang di latihan 3 itu. Maksudnya inti situasinya doang aja sih. Mungkin Mas Fajar. Mau dilanjut? Itu boleh dijelaskan gitu ya? Enggak, cuman disebutin aja sih. Misalnya kalau yang ini kan datang ke ultahnya teman kuliah gitu atau apa, nah itu situasinya formal atau informal gitu. Okay, I will continue my topic. So this is the example can be put on in visual conversation and talks. The example is when we are attending one of our colleague's birthday. So your friends, your colleagues is the same university with you, but not working in different companies. So your friends invited you as well as his or her coworkers, since you do not work at the same place. So when you know when you get to know
you can start casual conversation with friends. There's birthday party. That's the first example. And the second example is when you move to a big city because you are accepted in your dream university. The environment is quite new and different for you because you are from a suburb. You need to get to your surroundings and people in your neighborhood. Therefore, you have to start casual conversation with neighbors there too. And you can use this topic like example, you are just accepted as new employee at the company. You work and supposed to attend the company gathering. So all employees join the gathering and you barely know them. So you can use this conversation casual and talks with other workers to build a good relationship. So that's all about the example for we can put as a casual as a topic for casual and casual conversation and talks. So so next continue by my friends. Thank you. Ini tadi yang dibacain lebih ke ininya ya, situasi konteksnya ya. Kalau misalnya dibuat percakapan itu contohnya gimana, Mas Fajar? Percakapan dicari dulu sebelum baru dibaca. Mungkin jadi Mbak Ellen nanyain contoh muka pembicaraan kasual gitu ya Mbak? Benar gitu Mbak? Oh iya. Kan Mas Fajar bagian ini sih topik sama cara memulai percakapan pembicaraan casual. Mungkin ya kalau ini pendapatku ya. Boleh aku nambahin pendapat nih. Ya, jadi kalau karena ini topiknya adalah apa? Acaranya lagi ulang tahun ya, birthday. Jadi mungkin kita bisa mengawali kalau di bahasa Indonesia kan paling kalau ketemu temen gitu kan menanyakan kabar gitu ya. Jadi ya mungkin hey long time no see, how are you gitu kan. Paling kita mengawalinya dengan seperti itu. Terus nanti dari tanggapannya mungkin bisa kita tanya kalau mungkin kalau udah lama nggak ketemu gitu kan. Are you mungkin where do you work like currently gitu kan, where do you work currently gitu. Kalau udah lama nggak tahu kabarnya, pengen tahu dia sekarang kerja di mana, ya mungkin seperti itulah. Jadi kayak ngobrol dengan temen gitu. Mungkin gitu, Mbak Ellen, ada tanggapan lain? Ya, bisa dipahami Mas. Thank you. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Berikutnya gilirannya Mbak Ellen ya. Ya, izin share screen. Next kita bahas tentang formal language. Okay, I'll try to explain about formal language and make this easier for us to understand. So formal language is the opposite of informal language, or we usually call it casual ya kalau yang informal. The two of it used in different context and situation. The informal language is often ini gimana nih? Kursornya udah 2.
9 menit 44 detik lagi ya. Dilanjut aja. Lanjut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. The informal language is often used in daily life, while the formal language is used in more serious situation. Now, formal language also used when we talk to somebody we just met, or when we have to be formal and polite. There's a big difference about informal and formal. Jadi bedanya tuh kalau formal itu formal sama informal pokoknya tuh beda dalam choosing word, grammar, terus intonation, sama pemilihan bahasa, pemilihan katanya kali ya. Formal language used in the office business. So things like slangs atau bahasa gaul itu shouldn't be used. Mungkin bisa sambil dibaca di slide-nya. Formal language often used in situation like applying for the jobs, formal report, meeting, discussion, seminar, and conference. Another situation, such as attending gala dinner, presenting at symposium, and then delivering a speech in presidential election, giving a speech to company anniversary, and so on. Kemudian ciri-cirinya ya. Formal language is characterized by the use of standard English, more complex sentence structures, infrequent use of personal pronouns, and lack of colloquial or slang terms. But in informal language allow us to use non-standard English forms, colloquial vocabulary, and typically shorter sentence structures, as previously mentioned by Kiki. The choice of formal or informal style will affect the following areas such as standard or non-standard English, kemudian choice of vocabulary, use of constructions, use of pronouns, and so on. Okay, next, now we are discuss about the importance of formal language. As I mentioned before, formal language often used in office stereotype. So in my opinion, why we must use formal language in that situation? Formal language is believed to be more effective in expressing our ability in the field of certain discipline of knowledge. Formal language. Furthermore, in using formal language, allow us to give an impression of the real situation. Nah, for example, kita lihat di box ini ada 2 kalimat ya. Yang pertama, I believe working at this company would allow me to the opportunities to grow as an individual. And the second sentence, I reckon working at this company makes me a better person. Now, the first sentence on the left box is use formal language, and the second box on the right side is use informal. The first sentence is more acceptable during the job interview because there are formal words such as believe, allow, opportunities. Different from the second sentence that use a casual word like reckon and mix. Mungkin sampai di sini teman-teman bisa dipahami. Udah, Elon. Maybe one of us can give another example later. Share dulu. Formal language not only important in verbal communication, but also in interaction between written communication. In business, the formal language is more often be used. So we must have an ability to write in informal language too. Jadi nggak cuman yang formal tuh nggak cuman buat ini ya, apa sih tadi?
ngomong doang gitu, tapi kemampuan untuk menulis bahasa Inggris secara formal tuh juga diperlukan gitu. Maybe that's all for me. Thank you. Okay, thank you, Elon. Thank you. Mungkin kalau boleh ngizin tambahkan satu contoh gitu ya, kalau bedanya formal sama informal. Jadi mungkin kalau di bahasa Indonesianya kurang lebih kayak gini, kita harus melakukan perbaikan untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Mungkin itu bahasa Indonesianya gitu. Kalau di kata formal, kalau kata informal dulu. Kalau informal dulu mungkin we have to do something to resolve this problem gitu kan. Mungkin we have to do something to clear this problem. Kan artinya sama gitu ya. Tapi kalau dibuat formal mungkin kalau tadi sambil ini nyinggung materiku juga nih. Jadi kalau bahasa formal itu kalau bisa tidak menyebutkan kata ganti orang gitu ya. Tadi kan kalau di informal tuh ada kata ganti we gitu ya, orang pertama jamak. Jadi kalau bahasa formal kalau bisa tidak menggunakan we. Jadi mungkin bisa nunjuk ke departemennya, mungkin. Jadi kalau kata-katanya kurang lebih seperti ini. Departemen A need to commence maintenance to repair this problem. Jadi hampir sama sih ya. Kalau dari artinya hampir sama, tapi dari struktur dari pilihan katanya itu yang beda, yang membedakan formal sama informal. Mungkin gitu, ada tanggapan mungkin? Kalau kata ganti orang kedua sama ketiga, itu gimana Mas? Digunakan juga atau enggak? Atau cuman enggak pakai kata ganti orang pertama? Kalau di modul sih disebutkannya tidak menggunakan kata ganti orang pertama sih. Jadi kalau kata ganti orang kedua atau orang ketiga tidak disebutkan. Kalau menurutku pribadi sih nggak apa-apa sih ya kayaknya kalau menyebutkan kata ganti orang kedua atau orang ketiga gitu ya. Tapi mungkin lebih baik kalau menyebutkan namanya gitu ya. Nama atau biasanya kalau bahasa formal kan berarti nyebutkan ini lagi ngobrol sama siapa nih, pejabat apa gitu kan. Jadi mungkin disebutkan nama pejabatnya gitu. Mungkin kalau ngobrolin instansi ya berarti disebutin instansinya gitu. Berku gitu. Oke, makasih. Ini tinggal 1 menitan. Mau nggak apa-apa. ganti Lebih dikit aja. Nanti yang kakak lebih dikit nggak apa-apa lah. Kenapa? Yang kakak Eligius gimana? Aku itu sih udah bilang. Oke lah, berarti untuk sementara bisa ya. Kita lanjutkan materinya. Oke. Okay, I will re-explain my previous explanation about forming formals, how to form formal sentence and when to use formal language. So, as I said before, everything about formal is the opposite. The opposite of the informal language, whether is characteristic and when to use it, and also what topic to talk in formal language. So I will explain about how to form a formal sentence. First is we need to choose the correct word. So as explained in module on page 18, maybe we can look it up together. On page 18, there is a table. Table that compare
informal and formal word. As explained in this, formal language usually come from Latin or Athens, while informal language usually come from Anglo-Saxon word. From this table, we can see that formal language usually has longer words. While informal have shorter words. How to know when to use formal or informal? Maybe we can train or biasakan gitu ya. Biasakan apa ya? Bahasa Inggrisnya membiasakan apa ya? We have to membiasakan baca buku atau tulisan-tulisan bahasa Inggris gitu ya paling ya. Jadi biar kita tahu, oh ini kayaknya lebih cocok digunakan di bahasa informal, kata-kata ini lebih cocok dipakai di bahasa formal. Soalnya memang ya harus biasa gitu. Kayaknya kalau dia paling ya banyak banget gitu kan. Ini katanya dipakai di formal atau dipakai di informal gitu. Okay, so I will explain next section about the structure. First rule of using formal language is don't use short word, not short word, pemendekan. Jadi tidak menggunakan pemendekan. Kalau contohnya seperti di dalam modul, jadi kalau she has sama sis itu kan artinya sama ya. Jadi she has decided to accept the offer and sis decided to accept the offer. Jadi kata has-nya itu kan hilang. Jadi cuma kedengeran S-nya aja gitu kan. Nah, jadi kalau di bahasa formal nggak boleh seperti itu. Jadi harus she has ya harus disebutkan she has. Sama kalau I would, contoh yang kedua ini I would like to introduce myself, sama I'd like to introduce myself. Jadi would-nya itu hilang cuma jadi D aja gitu kan. Nah, itu juga kalau bahasa formal tidak boleh seperti itu. Harus disebutkan semuanya kata-katanya. Okay, and then next is don't use ellipsis, penghilangan kata. Jadi kalau di bahasa Inggris itu mungkin kalau menghilangkan subjeknya atau menghilangkan apa? Menghilangkan verb, bukan verbnya ya. Ya, bukan verb sih. Menghilangkan to be, menghilangkan itu kalau dalam percakapan informal itu masih boleh-boleh aja karena masih pesannya itu masih bisa dipahami. Tapi kalau di bahasa formal itu nggak bisa. Jadi contohnya yang seperti yang ada di buku itu, we went to Bandung for the weekend. We have a lot of things to tell you. Itu bahasa formalnya. Karena semua struktur katanya lengkap gitu ya. Jangan kalau di bahasa informal, went to Bandung for the weekend. Lots to tell you. Kalau secara arti kan dua kalimat tadi itu sama gitu ya. Memiliki artinya sama, tapi karena bahasa formal, jadi harus disebutkan to be-nya, terus juga disebutkan juga subjeknya juga. Okay, next is don't use kata ganti orang pertama. Bahasa Inggrisnya apa ya? Jangan pakai kata ganti orang pertama. Jadi seperti yang udah kita bahas tadi,
Kalau bisa di ucapan formal itu tidak menggunakan we atau I. Jadi langsung sampaikan saja, seperti di contohnya itu we feel that, itu diganti jadi it is felt that, jadi diganti subjeknya. Terus yang berikutnya penggunaan whom. Whom ini salah satu adjective clause ya. Jadi adjective clause itu kata bantu yang menunjukkan hubungan subjek gitu ya, subjek. Jadi kan di contoh kalimat yang ada di buku itu ada subjeknya itu sekretaris sama saya gitu kan, secretary and I. Jadi penggunaan whom itu kalau di adjective clause itu untuk biar the secretary whom I talk, jadi itu dua subjek tadi jadi satu aja, jadi the secretary whom I talk. Jadi bukan sekretari bukan subjek sendiri dan I juga bukan subjek sendiri. Kalau di bahasa formal, kalau di bahasa informal tidak menggunakan whom ini tidak apa-apa gitu ya. Soalnya pesannya masih bisa diterima gitu. The secretary I talked to yesterday was very rude. Sedangkan kalau di formal itu harus dipakai kata whom tadi kalau mau menjelaskan subjek yang lain gitu ya. Oke, yang berikutnya penggunaan modal verbs. Jadi modal verbs itu kan ada banyak ya. Nah, itu beberapa jenis modal verb itu lebih formal daripada yang lainnya. Contohnya ini can I leave the room for a second? Bolehkah saya pergi keluar ruangan sebentar? Sama kalau yang lebih formal, may I leave the room for a second? Artinya sama sih, bolehkah saya keluar ruangan sebentar? Tapi kalau dari kesannya gitu ya, kesannya kalau may I itu lebih sopan, jadi lebih cocok untuk digunakan di bahasa formal. Sama contohnya juga can I have my bill please, sama could I have my bill please. Ini juga kesannya lebih sopan kalau pakai could. Jadi lebih cocok digunakan untuk bahasa formal. Oke, then next about how to form formal language. Usually formal language more rigid because we formal language usually use as in business when talking to someone in higher position, so it feels more rigid when use formal language. And then next we have to use the correct vocabulary and ejaan. Ejaan itu bahasa Inggrisnya we have to use the correct spelling when using formal language. And also we need to use the correct punctuation, tanda baca. Jadi saat menggunakan bahasa formal, kalau di modul itu disebutkan, jadi kalau bisa menggunakan N gitu ya. Kalau menuliskan dan itu tidak pakai simbol dan, tapi disebutkan N. Itu memberi kesan lebih formal. And then don't use please. Ya, ini sudah dijelaskan di tadi ya. Jadi kalau bahasa informal itu menggunakan please itu boleh, tapi kalau di bahasa formal itu sebaiknya dihindari. And then don't start a sentence with and or
don't use sentence with connecting word. Jadi kalau mengawali kata dengan menggunakan, ini sebenarnya sama seperti di bahasa Indonesia itu ya. Kan kalau mengawali kata dengan dan, tapi itu kan nggak boleh ya. Jadi kan itu kata sambung itu kan ada di tengah-tengah kalimat biasanya. Jadi di bahasa Inggris pun juga sama. Jadi penggunaan kata and, but itu tidak boleh digunakan di awal kalimat. Tapi kalau menggunakan kata transisi seperti furthermore, moreover, additionally, instead, itu boleh. Kalau itu memang bukan kata penghubung yang ada di tengah, itu kata penghubung yang ada di awal. Kalau kata penghubung yang mau digunakan itu, boleh digunakan di awal kalimat. Next, what I want to explain is when to use formal language. We need to use formal language when we talk to someone in higher position or someone that we don't know very well. Why we use formal language when talk to these people? Because formal language have more polite feel rather than using informal language. Informal language usually we use it when we talk to our friend. It's more relaxing, but when we talk to someone in higher position, we need to be polite. And then, what topic to talk when we use formal language? As opposite from Mr. Fajar explanation, we use formal language when talking about something serious or something sensitive. Also, we use it when on job interview, and then when using, and then we use it when we write a formal letter to another company. I guess that's all. Maybe is there anything you guys? Is there anything you want to ask about my explanation? Okay. Mungkin bisa ini Mas. Gimana? Coba bahas tentang latihan soalnya ada di buku. Boleh. Yang mau yang latihan yang mana? Yang latihan 2. Latihan 2 yang perhatikan surat formal ini. Betul. Okay, let's try to work on it. First, let's choose between I took out write and I'm writing. So based on first rule, hindari pemendekan ya, hindari pemendekan. Jadi kita pakai yang tidak ada kata pemendekannya. Jadi yang mana? Yang kan I'm writing. Nah, betul. Lagi. Oke, ini kan bersurat ke Mrs. Barton ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Between expect and guess. Bentar, aku baca dulu kalimatnya nih. Artinya sama ya, diperkirakan gitu ya. Cuma mana yang lebih formal? Kalau menurut Mas Fajar yang mana, Mas? Antara expect atau guess, Mas? Lebih formal expect ya. Ya, kalau menurutku pribadi juga lebih formal yang expect. Ekspektasi gitu ya. Kalau expect itu kan ekspektasi, yes, mengira-ngira. Jadi kayaknya lebih bagus kata-katanya expect gitu ya. Oke, yang berikutnya antara rep atau representatif.
Ini sama kayak yang pertama tadi ya. Jadi Nggak boleh kalau bisa tingkatan ya. jangan menggunakan tingkatan. Jadi yang mana nih Mbak Elon? Representatif. Oke, betul yang representatif. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini di bawahnya langsung ada kunci jawabannya nih. Kunci jawabannya yang dilihat dulu. In the meantime, best of luck with your business. I look forward to hearing atau hope to hear. Kalau dua-duanya sebenarnya terkesan bagus ya. Tapi kalau hope to hear itu sebenarnya ini kayak contoh yang dijelaskan sama Mbak Ellen tadi ya. Ada hampir sama seperti recon sama make tadi. Jadi kalau cuma hope doang itu kayaknya kurang tegas gitu ya. Jadi kayaknya lebih pas I look forward to hearing. Lagi pula kalau look forward itu juga kesannya lebih kaku gitu ya. Jadi cocok digunakan untuk formal. Tapi jadi ini Mas, gimana? Yang awal paragraf 3 itu pakai I hope juga. I hope you will be able to part this event. Iya ya. I hope you will be able to be part of this event. Jadi mungkin kalau diganti biar lebih formal. Iya ya. Berarti ini harusnya diganti juga nih. I hope you will be able. Ini harusnya sama seperti yang poin 4 ya. Iya. I look forward that you will be able to be part of this event. Gitu kan kayaknya lebih formal ya. Iya benar. Berarti ini harusnya diganti juga nih. I hope you-nya nih. I hope-nya nih ganti. Oke. Terakhir antara sincerely atau cheers. Ya, ini mana yang lebih formal gitu ya. Kalau cheers itu kan kayak ngobrol sama temen. Kalau sincerely itu kan lebih sopan gitu ya. Jadi ini jelas lah. Yang dipilih yang sincerely. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi kalau yang klise itu sama kayak idiom ya berarti ya? Sama dengan idiom? Iya. Sinonim ya. Klise sama idiom tuh. Jadi kata yang bukan makna sebenarnya gitu kan. Tapi punya arti lain. Oke. Ini kayaknya Kak Eligius masih belum bisa join ya. Nanti paling kita tunggu ada waktu Kak Eligius pas dia sinyal lagi bagus. Ya kita dengerin pemaparan dari dia aja gitu ya. Terus nanti kita gabungkan dengan video ini. Kan aku sendiri ada tugas itu pendidikan kewarganegaraan nih hari Senin. Oh iya. Banyak kumpul di aku nih. Kasian kali nama pertama ya. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Udah cukup. Okay, then I guess that's all. Let's conclude our discussion. Thank you, all my friends, for all your attention in this group discussion. Let's end this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you Mas Bayu. Thank you. Thank you Mas Fajar. Bisa di recordnya dimatiin. Oke.